अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी नाज़रीन का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। चलिए, आज का ये वीडियो है नवाए उर्दू 10वीं जमात से तीसरा वीडियो है। और आज हम जो पढ़ेंगे वो है मज़मून में किन किन लोगों का, तो देख सकते हैं सर सैयद अहमद, मौलवी अब्दुल हक, आला अहमद सुरूर। सर सैयद अहमद ख़ान का जो मज़मून है वो है औरतों के हुकूक़, और मौलवी अब्दुल हक का जो है वो है मखलूत ज़बान, और तीसरे नंबर पर है आला अहमद सुरूर जिसका मज़मून है चकबस्त लखनवी। चलिए, आज का सवाल हम शुरू करते हैं। इनमें से कौन सी किताब सर सैयद अहमद की नहीं है, यानी वो कौन सी किताब है जिसको सर सैयद अहमद ने नहीं लिखा है? आसारुस सनादीद, हयात जावेद, असबाब बगावत हिंद, या सरकशी ज़िला बिजनौर। तो आसारुस सनादीद को किसने लिखा? सर सैयद अहमद ख़ान ने। असबाब बगावत हिंद इसको भी सर सैयद अहमद ख़ान। लेकिन हयात जावेद है तो सर सैयद अहमद की सवाल है, लेकिन इनको लिखने वाले हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है। दूसरा सवाल देखेंगे, औरतों के हुकूक़ इस मज़मून को किसने लिखा है? मौलवी अब्दुल हक, शिबली, हाली, सर सैयद अहमद। तो अभी शुरू में अगर आपने टॉपिक देखा होगा तो इसमें लिखा हुआ है सर सैयद अहमद ख़ान का मज़मून का नाम है औरतों के हुकूक़। हमने सर सैयद से ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि 2 या 3 वीडियो में सर सैयद के ऊपर मुस्तकिल तौर पे आ चुका है। सर सैयद के बारे में बता दें कि 1817 को उनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी और 1898 को अलीगढ़ में उनकी वफ़ात हुई थी। सवाल नंबर 3 को देखेंगे, बावाए उर्दू किसे कहा जाता है? मौलाना हुसैन आज़ाद, शिबली नोमानी, सर सैयद अहमद ख़ान, या फिर मौलवी अब्दुल हक। सवाल नंबर 3 को देखेंगे, बावाए उर्दू किसे कहा जाता है? तो बावाए उर्दू मौलाना अब्दुल हक को कहा जाता है। किनको कहा जाता है बावाए उर्दू? मौलाना अब्दुल हक को, मौलवी अब्दुल हक। इनको किसने दिया था? तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। मौलवी अब्दुल हक को बावाए उर्दू का खिताब जामिया उस्मानिया के एक तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ़ ने दिया था। मौलवी अब्दुल हक को बावाए उर्दू का खिताब जामिया उस्मानिया के एक तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ़ ने दिया था। उर्दू के बावाए उर्दू किसे कहा जाता? तो मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता। कहाँ मिला? उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक तालिब इल्म यूसुफ़ ने इनको दिया था। सवाल नंबर 4 को देखेंगे, मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कब और कहाँ हुई? बदायूं 1878, हापुड़ 1817, लखनऊ 1876, या फिर दिल्ली है 1888। तो इनकी जो पैदाइश हुई थी वो हुई थी 1870 को, हापुड़ में इनकी पैदाइश हुई थी। और वफ़ात जो है 1961 को कराची में हुई थी। जब आज़ाद हुआ, तक़सीम हिंद जब हुआ तो ये पाकिस्तान चले गए, तो कराची में इनकी वफ़ात 1961 को हुई थी। किसकी? मौलवी अब्दुल हक की। मौलवी अब्दुल हक ने 1894 में BA कहाँ से पास किया? अलीगढ़ AMO कॉलेज, या फिर जामिया हमदर्द, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, दिल्ली कॉलेज। तो अलीगढ़ AMO कॉलेज से इन्होंने BA पास किया था। किसने? मौलवी अब्दुल हक ने। मौलवी अब्दुल हक किस यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू बने थे? अलीगढ़, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया, बनारस यूनिवर्सिटी। तो ये जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी के क्या बने थे? सदर शोबा उर्दू बने थे। कौन? मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक अंजुमन तरक्की उर्दू के क्या बने थे जिनसे ज़िंदगी भर उनकी तरक्की और कामयाबी के लिए जी जान से कोशिश की? सदर बने थे, सेक्रेटरी बने थे, नाजिम बने थे, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है मौलवी अब्दुल हक अंजुमन तरक्की उर्दू के क्या बने थे? सेक्रेटरी बने थे। अंजुमन तरक्की उर्दू का जो क़याम अमल में आया था वो आया था 1903 को, अलीगढ़ में आया था। कब आया था? 1903 को अलीगढ़ में हुआ था। और ये ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस अलीगढ़ के तहत 1903 को एक इल्मी शोबा कायम किया गया था जिनका नाम अंजुमन तरक्की उर्दू रखा गया था। फिर इनके बाद ये अलीगढ़ से औरंगाबाद मुंतकिल हुआ, फिर औरंगाबाद से दिल्ली इनको मुंतकिल किया गया था 1936 में। और इनसे वाबस्ता हो गए थे मौलवी अब्दुल हक, और ज़िंदगी भर इनके लिए इन्होंने तरक्की के लिए कोशिशें की।
अंजुमन तरक्की उर्दू के जानिब से मौलवी अब्दुल हक की इदारत में सहमाई कौन सा रिसाला जारी हुआ? हिंदुस्तानी अदब या नया अदब या फिर उर्दू या जहान उर्दू? तो मौलवी अब्दुल हक जब इससे वाबस्ता हुए तो इन्हीं के इसमें सहमाई रिसाला उर्दू, सिर्फ उर्दू के नाम से रिसाला, सहमाई रिसाला जारी हुआ था। मौलवी अब्दुल हक जो है 1917 में दारुत तर्जुमा के पहले नाजिम मुकर्रर हुए थे। सवाल नंबर 9 को देखेंगे, किस यूनिवर्सिटी ने मौलवी अब्दुल हक को डीलेट की एजाज़ी डिग्री दी? अलीगढ़, जामिया मिलिया, उस्मानिया या फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी? तो मौलवी अब्दुल हक को जो एजाज़ी डिग्री दी थी वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने डीलेट की एजाज़ी डिग्री दी थी। इसके अलावा हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने, हैदराबाद, उस्मानिया नहीं, एक हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एलएलडी की एजाज़ी डिग्री दी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने एलएलडी की और उस अलीगढ़ ने डीलेट की एजाज़ी डिग्री दी थी। किनको? मौलवी अब्दुल हक को। सवाल नंबर 10 को देखेंगे, अंग्रेज़ी उर्दू लुग़त और उर्दू ज़ुबान की क़वाइद की बुनियादी काम किसकी कोशिशों का नतीजा है? सर सैयद अहमद ख़ान, मौलवी अब्दुल हक, अहाली या फिर नज़ीर अहमद? तो मौलवी अब्दुल हक ख़ान के कोशिशों का नतीजा है जो उर्दू में अंग्रेज़ी उर्दू लुग़त और उर्दू ज़ुबान के क़वाइद की बुनियाद की कोशिशें इन्होंने ही की थी। सवाल नंबर 11 को देखेंगे, मखलूत ज़ुबान मज़मून को किसने लिखा है? सर सैयद अहमद, मौलवी अब्दुल हक, हाली या फिर नज़ीर अहमद? तो देख सकते हैं ये इनको लिखने वाले मौलवी अब्दुल हक है। इसके अलावा आप देखेंगे, मज़े जो मौत के आशिक बयां कभो करते, मसीहो खिज़्र भी मरने की आरज़ू करते। मंदज़ा बाला शार के खालिक कौन है? मौलवी अब्दुल हक है, ज़ौक़ है, हाली है, फिर मीर है? बताएंगे। तो ये मखलूत ज़ुबान के अंदर में एक शेर दिया गया है, वो शेर जो है ज़ौक़ का है, उसी से ये अशार लिया गया है। और उसमें 2-3 शेर है, जिसमें से एक शेर ये भी है, लज्जत से नहीं खाली जानों का खपा जाना, कब खिज़्र मसीहा ने मरने की मज़ा देना। ये मीर का शेर है। इनमें लफ्ज़ के ऊपर मखलूत ज़ुबान में बहस की गई है कि कौन से अल्फाज कहाँ पे सही होने चाहिए। फिर है सवाल नंबर 13 को देखेंगे। अब हम आ सकते हैं तीसरा हमारा जो है मज़मून में आला अहमद सुरूर के ऊपर। आला अहमद सुरूर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 1911 बदायूं, 1904 पटना, 1905 बाराबंकी, 1902 लखनऊ। तो 1911 में इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? बदायूं में। फैज़ अहमद फैज़ के कहीं पे 12 भी लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में 1911 दिया हुआ है। और फैज़ अहमद फैज़ की भी 1911 में पैदाइश हुई थी। इब्तदाई तालीम सेंट जॉन्स कॉलेज से की, फिर अलीगढ़ से पहले अंग्रेज़ी फिर उर्दू से एमए किया। यानी सेंट जॉन्स कॉलेज से इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल करना, अलीगढ़ से इन्होंने एमए किया, पहले अंग्रेज़ी में किया, फिर उसने उर्दू से एमए किया था। आला अहमद सुरूर किस यूनिवर्सिटी में 1934 को लेक्चरर हुए थे? अलीगढ़, जामिया, ऑक्सफोर्ड, बर्लिन। तो वहीं से पढ़ने के बाद 1934 में पहले अलीगढ़ में लेक्चरर हुए, पहले 1934 में अंग्रेज़ी के हुए, फिर 1936 में जाके उर्दू के लेक्चरर मुकर्रर हुए। फिर 1 साल जो है रज़ा कॉलेज रामपुर के प्रिंसिपल भी रहे थे। कौन? आला अहमद सुरूर। आला अहमद सुरूर लखनऊ यूनिवर्सिटी में किस हैसियत से काम किया? सदर शोबा उर्दू, सदर शोबा अंग्रेज़ी, शोबा उर्दू में रीडर की हैसियत से या फिर शोबा अंग्रेज़ी में रीडर की हैसियत से? तो ये शोबा उर्दू में रीडर की हैसियत से अलीगढ़ ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में आला अहमद सुरूर ने काम किया था। फिर उसके बाद 1955 में प्रोफेसर की हैसियत से अलीगढ़ में आ गए थे और 1958 तक सदर शोबा उर्दू के फ़राइज़ अंजाम दिया और फिर 58 में इनका रिटायरमेंट हो गया था। इनकी वफ़ात जो हुई थी 2002 में हुई थी आला अहमद सुरूर की। आला अहमद सुरूर कितने बरस तक अंजुमन तरक्की उर्दू के जनरल सेक्रेटरी रहे थे? 10, 18, 15, 24। अगर आप देखेंगे तो इससे पहले मौलवी अब्दुल हक का नाम आया था, वो भी अंजुमन तरक्की उर्दू के जनरल सेक्रेटरी आखिरी दम तक रहे थे। और यहाँ पे आला अहमद सुरूर का भी ताल्लुक़ अंजुमन तरक्की उर्दू के जनरल सेक्रेटरी से था। और ये जो है टोटल जो है कितने बरस तक रहे बताएंगे? तो 18 बरस तक रहे थे।
اور انہوں نے ہماری زبان اور اردو ادب کے مدیر کی حیثیت سے بھی کام کیا. جب انجمن ترقی اردو کے جب وہ سیکریٹری تھے تو اس میں ہماری زبان اور اردو ادب کے مدیر کی حیثیت سے بھی انہوں نے کام کیا تھا. اور سیمائی رسالہ اردو کے نام سے کن کے مولوی عبدالحق کے اس میں ٹائم میں نکلا تھا. سوال نمبر 17 کو دیکھیں گے. ان میں سے کون سی کتاب آل احمد سرور کی تنقیدی تصانیف نہیں ہے؟ کون سی کتاب کو دیکھیں گے تنقید کیا ہے؟ مسرت سے بصیرت تک، تنقیدی اشارے، ادب اور نظریہ، اردو تنقید پر ایک نظر. تو ان کی جو کتاب ہے تنقید کیا ہے یہ بھی ہے مسرت سے بصیرت تک، یہ بھی ہے تنقیدی اشارے بھی، ادب اور نظریہ. لیکن اردو تنقید پر ایک نظر جو ہے یہ کلیم الدین احمد کی کتاب ہے. ان کے علاوہ سرور کی تصنیف میں نئے پرانے چراغ، نظر اور نظریہ، تنقید کے بنیادی مسائل وغیرہ اہم ہے. یہ ساری ان کی مضامین ہے تنقیدی. سوال نمبر 18 کو دیکھیں گے. نصاب میں شامل چکبست لکھنوی کا مضمون آل احمد سرور کی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ یعنی جو نصاب میں چکبست لکھنوی کا مضمون دیا گیا ہے وہ آل احمد سرور کی کس کتاب سے دیا گیا ہے؟ تنقید کیا ہے؟ تنقیدی اشارے، نئے پرانے چراغ، ادب اور نظریہ. تو جو تنقیدی اشارے جو کتاب ہے ایک ریڈیائی تقریروں کا مجموعہ، اسی کتاب سے یہ چکبست لکھنوی کا مضمون ماخوذ ہے. لکھنے والے کون ہے؟ آل احمد سرور ہے. سوال نمبر 19 کو دیکھیں گے. ان میں سے کون سی کتاب آل احمد سرور کی آپ بیتی ہے؟ اس آباد خرابے میں، اپنی تلاش میں، خواب باقی ہے، تلاش حق. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس آباد خرابے میں آپ نے پڑھا ہوگا کن کی ہے بتا سکتے ہیں. اپنی تلاش میں اگر دیکھیں گے تو کن کے بھی بتائیں گے؟ تلاش حق بتائیں گے. تلاش حق گاندھی جی کا ہے. خواب باقی ہے دیکھیں گے تو یہ آل احمد سرور کی ہے. اپنی تلاش میں دیکھیں گے تو کلیم الدین احمد کی خود نوشت ہے. اور اس آباد خرابے میں دیکھیں گے تو یہ ہے اختر الایمان کا. سوال نمبر 20 کو دیکھیں گے. ان میں سے کون سا شعری مجموعہ آل احمد سرور کا نہیں ہے؟ اب دیکھیے اس میں سے 3 جو شعری مجموعہ آل احمد سرور کا، ایک ان کا نہیں ہے. سلسبیل، ذوق جنوں، خواب اور خلش، سلاسل. تو سلسبیل بھی ہے، ذوق جنوں بھی ہے، خواب اور خلش بھی ہے. لیکن سلاسل کو اگر دیکھیں گے تو یہ جو ہے جانثار اختر کے شعری مجموعہ ہے. سوال نمبر 21 کو دیکھیں گے. کس نے چکبست کے انتقال پر انہی کے شعر سے تاریخ نکالی تھی؟ یعنی جو شعر کا موضوع تھا انہی کے شعر پر، انہی کے مصرے سے. یہاں شعر آ گیا مصرے سے. تو آل احمد سرور، کاظم حسین محشر، اصغر یا اقبال. سی چکبست لکھنوی کے مضمون میں یہ دیا ہوا ہے اور شعر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. انہی کے مصرے سے تاریخ ہے ہمراہ اعزا، ہمراہ اعزا، موت کیا ہے انہیں اجزا کا پریشاں ہونا. یہاں پہ ہونا ہے. یہ کن کا شعر ہے؟ تو یہ کاظم حسین محشر کا ہے. اور چکبست لکھنوی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، اس لیے اس کے بارے میں 1882 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے BL LB کی ڈگری حاصل کی تھی. وکالت کا پیشہ اختیار کیا تھا. خاصی کامیابی بھی ملی تھی. 1926 میں جب ان کی عمر 45 سال کی تھی تو اچانک جب ایک کیس کے سلسلے میں رائے بریلی سے لکھنؤ آ رہے تھے، وہاں سے سماعت کرنے کے بعد تو رائے بریلی اسٹیشن پر، ریلوے اسٹیشن میں ان کو فالج کا حملہ ہوا اور وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا تھا. 22 میں دیکھیں گے. کون ہے جس نے تیرے، ایک شعر دیا ہوا پڑھیں گے. کون ہے جس نے تیرے دودھ سے منہ پھیرا ہے، آج اس قوم کے رگ رگ میں لہو تیرا ہے. مندرجہ بالا اشعار کن کا ہے؟ اقبال، چکبست، اصغر یا ناصر کاظمی. تو چکبست لکھنوی کی کتابی کے اندر ہے صبح وطن شعری مجموعہ. اسی میں ایک ٹاپک ہے گائے. انہوں نے گائے پر اچھی نظم لکھی اور اپنی عقیدت کا وجہ بیان کرتے ہوئے دودھ تیرے لڑکپن میں زباں دھوئی ہے، دودھ سے تیرے لڑکپن میں زباں دھوئی ہے. یہ چکبست کے جو ہے گائے پر نظم لکھی ہوئی اور عقیدت کا بیان کر رہا ہے. صبح وطن کے بارے میں جو خلاصہ کیا کہ ان کے دوسرے حصے میں زیادہ تر اصلاحی مذہبی نظمیں ہیں اور اس میں زیادہ تر مسدس میں لکھی ہوئی ہے. ان کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارا وطن، دل سے پیارا وطن اور وطن ہم کو مبارک،
یہ ساری نظمیں اور خاک ہند وغیرہ یہ ساری چکبست کی ہے، اور چکبست کا آپ رامائن کا ایک سین بھی پڑھا ہوگا۔ سوال نمبر 23 اور آج کا آخری سوال ہے، سنا ہے حشر میں شان کریمی نے چن لیے ہے، لگا رکھا ہے سینے سے متاع ذوق عیسیاں کو، جس کی قفس میں آنکھ کھلی ہو میری طرح، ان کے لیے چمن کی خزاں کیا بہار کیا۔ منظر بالا اشعار کن کا ہے؟ اقبال، چکبست، اصغر، ناصر کاظمی۔ اسی میں ہی جو مضمون باندھا ہے چکبست لکھنوی کا آل احمد سرور نے، تو آل احمد سرور نے اصغر کی یہ شعر مثال کے طور پر پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک شعر اور جو دیا ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، یہ اقبال کے انہوں نے شعر میں ڈالا ہے۔ تو یہ آج کا سوال رہا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو دیکھتے رہیں، بنے رہیں۔ تب تک کے لیے اسی طرح آج کا یہ تیسرا ویڈیو تھا، ہم سلسلے وار لے کر آتے رہیں گے۔ اوکے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔